2018 बिशुआ बिलोनिया विधानसभा केंद्र निश्चिमी बीजेपी बोदली MLA अंग चौंहर चाकमनी ArunChandra भौमिक फियाबा 2023 बिशुआ विधानसभा चौंगमारी व बीजेपी व टिकट मानलिया आबनी बागै खायक जाखा बिनी वाइरे वाइनो कांग्रेस भवन नुकजाखा बन प्रदेश कांग्रेस नि नेताजी चौमनी व संखा चाकमनी काइसा पान्दो बन MLA Sudip barman तेई प्रदेश कांग्रेस नि आचुखवां आशीष कुमार साहाबाई ब नुकजाखा फियाबा आबनी उलनिसिमी हास्तिनी पॉलिटिक्स ArunChandra भौमिक न तेई नुकलिया तांगशला आगरतला प्रेस क्लब तिप्रा हा पार्टीनि कक्थुम पान्दाव बन नुगुइ मानखा कक्थुम पान्दाव कक्थुम थुमनाय रकनि सुंमुंग कक फिरकमानि व शाखा kwcham बीजेपी नि MLA ArunChandra भौमिक बताबो बीजेपी बदलन तंगो 2023 बिशुव बन बिलोनिया विधानसभा केंद्र नि सिमी टिकेट रिलिया आबनि बागै खायक जागै कांग्रेस अफिस वारे वाइ थांका बिनि कक्सिल जामं कांग्रेस नि MLA Sudip barman नि बिहेवियर हामया कांग्रेस बन काहामके बरम रिवै कक्सालिया ताबुक मुंगसा जागा रगो थांग फियाबा ते सालनि सालतामनि बिसिङो दिल्ली व थाङै मन्त्री पक्रब नरेन्द्र मोदी बाई मालानि हनि शाखा kwcham MLA ArunChandra भौमिक कांग्रेस नि MLA एबा AIC नि CWC अजमा Sudip barman नि फासिं kwcham MLA ArunChandra भौमिक खुक kengkha नotwi सिनाय नुकनाय महल रग सुमंगासै दंखा পার্টিতে তো আমি কংগ্রেসে আছেন না বিজেপিতে আছি না আপনি তো আপনাকে তো দেখা গেছে যে 2023 আপনি আমি 3-4 দিন গেছিলাম যেতাম না আমি রাগ করে গেছি কারণ হচ্ছে কি আমাকে টিকিট দিছিল না টিকিট দেয়নি বিলোনিয়াতে তার জন্য আমি গেছিলাম তো সেখানেও দেখলাম যে সুদীপ রায় বর্মনের ব্যবহার ভালো না আমি এখন কোথাও যাই না না আপনাকে তো দেখা গেছে একই মঞ্চে আপনার সুদীপ বাবু আশিস সাহা একই সাথে নেতাজি চৌমুহনীতে 2023 এ সম্ভবত আচ্ছা নেতাজি চৌমুহনীতে আমি গেছিলেন 3-4 দিন গেছিলাম এরপরে দেখি যে এদেরও উদ্দেশ্য ভালো না আমাকে কোনো প্রায়োরিটি দেয়নি সেই হিসাবে আমি চাই না তাহলে কি আপনি আমরা বলতে পারি যে আপনি আর এখন কংগ্রেস দলে মানে নেই তাহলে আপনি আর এখন কংগ্রেস দলে নেই না বিজেপিতে জয়েন করছেন এখন কি আবার বিজেপিতে জয়েন করছেন বিজেপিতে জয়েন করব আমি বিজেপিতেই আছি আমি এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব দিল্লি বিও রিপোর্ট কক্ষরা।